Ndugu zangu mitume na wazee, tunawasalimu tena katika jina la Yesu Masia. Tunakuja tena, ni ndugu yenu Jeremy binadamu Chialu, mmoja wenu kati ya wanaotangaza ujumbe huu wa malaika tatu. Tunakuja kwa ajili ya kujibu maswali ambazo ndugu zetu wamoja mitume waliweza kuuliza kuhusu fundisho tulilolitoa la kutuamsha hisia za matengenezo tena, ambalo liliweza kututolea utofauti kati ya jina la Masia na lile jina bandia la Kikristo au la Kristo. Ndipo tunataka kuweza kujibu maswali hizo ambazo tuliweza kuzipata zikiulizwa na ndugu zetu wamoja mitume kwa ajili ya utofauti ule. Na kabla tuweze kuanza kutoa majibu na kusoma swali hizo, tutaomba kwanza Mungu, hali tukiwakumbusha lile neno tulilowaambia katika mwanzo wa fundisho hilo, kwamba si vita wala malumbano, lakini ni kusudi tuweze kuamka na kuanza kujifunza tena sawa na jinsi ilivyokuwa imetabiriwa kwamba matengenezo yataendelea mpaka kurudi kwa Masia. Na kama vile tulivyosoma kwamba watengenezaji waliotutangulia kama Martin Luther waliweza kufanya matengenezo, na katika yale walioyafanya makubwa ni kukosoa Biblia ambayo ndani yake waliona makosa mojawapo, lakini neno la Mungu lilituambia ya kwamba hawakufaulu kukosoa yote, walikosoa mojawapo ya makosa. Alafu ni hapo tunatakiwa kuomba Mungu sana na kujifunza tena maandiko matakatifu kusudi tuweze kugundua na yale ambayo hao ndugu zetu hawakuweza kumaliza. Na kwa hivyo acheni tumuombe Mungu. Tunalibariki jina lako Baba muumba wa mbingu na nchi, sababu ya rehema na ulinzi wako umezidi kutuweka hai kati ya mamia na maelfu ambao wamekufa leo, lakini situngali napumua. Jina lako libarikiwe. Udusamee yote twaweza kuwa tumekukosea katika mawazo, tabia, mwenendo na masemi, tunayokumbuka na tuliyosahau. Yote tusamee Bwana, majina tuadumu katika kitabu cha uzima. Utufunze Bwana yaliyo yako. Tunaamini ya kwamba haya tunayotaka kuyazungumza ni magumu, tena ni vigumu kuyaelewa, kwa sababu ni muda mrefu sana ambayo umepita na mambo haya hayaeleweki. Ndio maana tunakuomba Bwana utusaidie tuvivie Roho Mtakatifu, tuweze kutulia na uendelee kutufungulia mwanga wa mbinguni kusudi tupate kuelewa zaidi. Tunakuomba, hatuna uwezo sisi kama wanadamu kuweza kusaidiana kueleweshana, lakini Roho wa Mungu peke yake unayemtuma ndiye ana uwezo Bwana. Hivi tunakuomba, tunaamini utatujibu na utatusaidia katika jina la Yesu Masia. Amina. Maswali ambazo ndugu zetu mitume waliuliza ndizo tunataka kujibu kama vile tumetoka kuzungumza. Na katika maswali ambayo tuliyoyapata iliweza kujumulika katika maswali 4. Na hizo swali 4, la kwanza lilikuwa linasema hivi. Swali la kwanza linasema hivi: je, mambo haya ya utofauti huu kati ya jina Masia na jina lile la Kristo uliyafunuliwa kwa njia gani? Kwa maono au kwa njia gani, au njia ya kusoma vitabu?
Swali la pili linasema hivi. Na vitabu vya linasema ulisoma fungu zinazotaja jina la Masia, baadaye likafuatwa katika lile fungo hilo jina la Masia likafuatwa na jina la Kristo katika paranteze wala katika kifungo. Ukasema lilichomekwa na waandishi. Ni kweli kabisa, nilizungumza hivyo na ningali nitayashuhudia kabisa. Ukasema lilichomekwa na waandishi. Sasa nafasi zingine kwenye halitanguliwi na jina Masia na halimo tena katika kifungo, wangeandika je wakati wangeandika nini? Mahali kunakopatikana Kristo. Ni kweli katika mafungu mbalimbali za sura na vitabu vya Agano Jipya kwenye kunaandikwa Kristo, kulipashwa kuandikwa namna gani? Na katika vitabu vya zamani vya Kiebrania au Kiaramu waliandika je? Hilo ni swali la pili. Swali la tatu, ulijuaje au kupitia kitabu gani kwamba Jésus kwa Kifaransa siye Yesu kwa Kiswahili? Hili ni swali la tatu, lilikuwa na A na B. Yaani A yake ni kwamba ulijuaje au kupitia kitabu gani kwamba Jésus n'est pas égal à Yesu? Na B ya hili swali la tatu ni kwamba ni kwa Kifaransa, na kwa Kifaransa walipaswa kumuita Yesu nani kama Jésus si haiko Yesu? Sasa kwa Kifaransa wao wangepashwa kumuita nani? Ile ndio B ya hili swali la tatu. Na swali la nne na ndilo la mwisho linaulizwa hivi: je, Biblia na vitabu vya shuhuda ya roho ya unabii si safi? Tuvitie chini tusivisome, sababu jina hilo bandia la Kristo linapatikana ndani. Tufanye je? Ili ndilo swali la nne. Nilirudie, linaulizwa hivi: je, Biblia na vitabu vya shuhuda ya roho ya unabii si safi? Tuvitie chini tusivisome, sababu jina bandia la Kristo linaandikwa ndani. Tufanye je? Hizi ndizo swali ambazo ndugu zetu mitume waliuliza na ndizo tunataka kujibu. Tuombeane kusudi tuweze kupata majibu ambayo Roho wa Mungu anaweza kutuelewesha kwayo. Tujibu swali la kwanza ambalo lilisema hivi: je, mambo haya ya utofauti huu kati ya jina Masia na jina Kristo uliyafunuliwa kwa njia gani? Kwa maono au kwa kusoma vitabu au kwa njia gani? Uliyafunuliwaje? Ili ndilo swali la kwanza. Jibu ni kwamba, ndugu zangu mitume na wazee, haya tuliweza kuyafunuliwa kwa njia ya kuvisoma vitabu. Kwa njia ya kusoma vitabu, ndugu zangu wazee na mitume, sawa na wale waliotutangulia. Imekuwa mwaka wa 2017, mwaka 2017, nilipokuwa nikijifunza na kuomba Mungu, tukimulilia Mungu na kujiuliza kwa nini shetani ameweza kutupasua makundi mawili. Aliwezaje kabisa? Alitumia mbinu njama gani tafadhali?
ambazo amezitumia hizo njama kusudi aweze kutugawanya mara pili sisi kama watengenezaji. Katika ule msukosuko, katika ule mpasuko, tulijiweka kwa maombi sawa sawa na mitume wengine. Ninajua kila wamoja walijiweka kwa maombi na kuchambua maandiko matakatifu na kumulilia Mungu. Jo pale tuliweza kuona kwa mfano ndugu zetu wamoja wakagundua maana ya ivugurura na ilikuyaje. Hiyo yote ilikuwa ni kwa sababu watu wa Mungu wengi, mitume na wazee wengi walililia Mungu. Katika yale ambayo tuliokuwa tunajifunza, tukijiuliza ni kwa nini, je, tunaweza kuwa tulikosea wapi kusudi shetani aweze kutuingilia na kutupasua. Tulisoma vitabu vingi, vitabu vya historia, vitabu vya Wajesuite. Tukaanza kugundua jinsi wanabadili vitabu. Tukajiuliza kwa nini katika Biblia zimoja mupatikane hivi, vingine haviko humu. Njoo pale tuliweza kuendelea. Yaani tulijifunza, tulisoma vitabu. Sawa sawa jinsi na Danieli walisoma vitabu. Katika kitabu cha Danieli sura yake ni ya 9, ni hivyo tu watoto wa Mungu huwa wanagundua mambo fulani ya siri ambayo imefichwa ni kwa kusoma vitabu. Kitabu cha Danieli sura yake ni ya 9 inatuambia hivi. Danieli 9 mstari wa 1 unasema: katika mwaka wa kwanza wa Dario mwana wa Asuero, kwa uzao wa Wamedi, aliyekuwa mfalme juu ya ufalme wa Wakaldayo, katika mwaka wa kwanza wa utawala wake, mimi Danieli nikafahamu kwa njia ya kuvisoma vitabu hesabu ya miaka juu yao. Neno la Bwana lilikuja kwa Yeremia nabii kwa kutimiza ukiwa wa Yerusalema hata miaka 17. Bwana tusaidie sana. Sawa tu na hawa waliotutangulia kwa kuvisoma vitabu, aliweza kuchunguza na iko naangalia na chunguza na kuomba, akagundua kwamba kumbe taifa lao la Wayahudi walikuwa wamepewa muda wa miaka 17 katika nchi ya mateka Babiloni. Watarudia kwenda kumngojea Masia kusudi aweze kuzaliwa duniani. Katika kusoma kwake tunasikia ya kwamba alisoma vitabu, na katika vitabu alivyovisoma mlikuwa kitabu cha nabii Yeremia. Alisoma andiko gani? Yeremia 25 mstari wa 11 mpaka mstari wa 12. Lile andiko liko hapo linazungumuza ya kwamba na nchi hii yote pia itakuwa ukiwa na kitu cha kushangaza, nao mataifa haya watatumikia mfalme wa Babeli miaka 17, na itakuwa miaka 17 itakapotimia, nitaadhibu mfalme wa Babeli na taifa lile, anasema Bwana, kwa sababu ya uovu wao, nayo nchi ya Wakaldayo pia, nami nitafanya nchi hii kuwa ukiwa wa milele. Bwana tubariki sana. Hapa Danieli wakati alikuwa anachambua maandiko, aliweza kuanguka hapa, akaona ya kwamba kumbe miaka 17 njoo walipaswa kumaliza. Lakini nabii hakusema hapa kama ile miaka itaisha wakati gani au tarehe yenye ile miaka itaishia. Alafu Danieli akasoma na vitabu vya historia. Katika kuvisoma vitabu vya historia, sababu wafalme na watawala walikuwa wanakuwaka na vitabu vya historia. Mfano wake tuone mfano katika kitabu cha
katika kitabu cha Esteri sura 6. Esteri sura 6, tuangalie jinsi kuna kuwaka na vitabu ambavyo vilikuwa vya matarehe, yani vya kuandika tu matarehe za kujulisha watu jinsi mambo ya historia iko inatembea. Esteri sura 6 mstari wa kwanza inasema hivi: usiku ule mfalme hakupata usingizi, akaamuru kitabu cha maandiko ya tarehe kiletwe, nayo yakasomwa mbele ya mfalme. Ile tu ndio niliendea, mambo mengine yanahusu mengine, lakini nilichokusudia hapa ni kwamba tuelewe kuwa kulikuwa vitabu vya historia vyenye havikuwa vitabu vya manabii, na hivyo vitabu viliweza kuwa kati ya vilivyomsaidia Danieli kuelewa ya kwamba tangu walichukuliwa zile matariki zikaandikwa mpaka jinsi waliendelea kubakia kule Babiloni miaka 17 mpaka ilipotimia. Alivijua kwa kuvisoma vitabu vya historia ambavyo viko sawa hivi kitabu ambacho kiliweza kuletwa mbele ya mfalme Asuero, yani kitabu cha matarehe. Ndipo wakagundua kumbe muda umeisha ambao wangepashwa kumaliza katika nchi ya utumwa. Ni hivi tunasaidiwa kama watengenezaji kusoma vitabu vya historia, sababu hii Biblia tunayoisoma muna hata vitabu, muna kitabu ambacho hamuna jina Mungu ndani ya kile kitabu wala jina Bwana wa majeshi, lakini Mungu katika kukusanya hivi vitabu nacho kikajikuta katika hii Biblia. Yani ni vitabu vya historia vyenye tunapashwa pia kusoma, vinatusaidia na kutufunulia mambo mengi. Kwa kuwa na ndio maana hata na vitabu vya sayansi pia vinapashwa kutusaidia, sababu hata mjakazi wa Mungu Ellen White aliweza kuvizungumuza, na vile vitabu vya sayansi ndivyo vilitusaidia kugundua maneno haya, kugundua kwamba huu tofauti ulikuwa kabisa uko wazi. Yani wa mataifa wa Israeli wote waliongojea Masia hawakumngojea katika jina Kristo, lakini walimngojea katika jina Masia, kama vile tulivyosoma vitabu tulivyojifunza, na ya kwamba hili jina Kristo ni kijimungu kilichokuwa kinaundwa, hata na dini lake liliundwa, ni vitabu vya historia. Ndio tunapaswa kuchambua pia, sababu na waliotutangulia katika kazi hii walivisoma pia. Ndio maana Ellen White aliweza kuzungumza hivi katika kitabu kinachoitwa Ellen White et les deux de prophétie. Ellen White et les deux de prophétie, ukurasa wa 123, akasema hivi, page 123, inasema: la science démontre la puissance divine. Eti sayansi inaonyesha uweza wa Mungu, inaonyesha nguvu za Mungu. Ile ni sayansi. Watu wengi wametia vibambazi katika vitabu. Unasikia akisoma tu kitabu wa kuandikwa Ellen White hawezi kukisoma. Akisoma tu kitabu hakiandikwe Biblia hawezi kukisoma. Ile ni kuzuia utambuzi na ujuzi ambao tunaweza kuupata wa kumjua Mungu. Njo akaandika hivi: c'est Dieu qui est à l'auteur de la science. Ni Mungu mwenyewe ndiye mwanzilishi wa sayansi. Mungu mwenyewe njo mwanzilishi wa sayansi. Wakati sayansi ziko mingi, science iko mingi. Kuko science zoologie. Science zoologie signifie
zoologie est une science qui étudie qui étudie l'animal. Kuna kuwa science anatomie iko défini sawa, est une science qui étudie l'organisme humain ou le fonctionnement des organes humains. Kuna kuwa science histoire iko défini comme l'histoire est une science qui étudie le passé de l'homme depuis son apparition sur la terre jusqu'à nos jours. Nayo ni science pia. Sasa na kuendelea. Alafu botanike nayo inakuwa. Zile zote ni masianse. Sasa njoo mjakazi wa Mungu akataka kutupanua mafikiri na mawazo kwamba tuelewe kuwa Mungu ndiye mwanzilishi wa zile sayansi. Sasa naendelea nasema, la recherche scientifique ouvre à l'esprit de vastes champs de connaissances et d'information. Eti utafiti katika sayansi inafungua roho za watu inafungua roho za watu kuelewa na kupata ufahamu na kupata habari. Yaani kusoma vitabu vya historia na vitabu vingine vya sayansi vinafungua, ni kama shamba ambalo linafungua mtu kupata ujuzi na kupata habari. Sawa gisi tulivisoma vitabu vya historia tukapata habari iliyotuonyesha kwamba Kristo ni kijimungu kilichoundwa na dini lake kikapachikwa pahali pa jina takatifu Masia tulilopewa kuokolewa kwalo, lililotangazwa mbinguni, lililohubiriwa na manabii, lililohubiriwa na mitume na mababu wakalihubiri. Alafu ni kwa kusoma vitabu ndiko tutapata ufahamu na tutapata habari. Nous rendons capable de voir le créateur dans ses œuvres. Na ile sayansi itatusaidia kujua Mungu katika maumbile yake. Utaendelea huko mbele utasikia maana mna vitabu na kitabu hiki mtaona jinsi eti kutosoma hata hivi vitabu vya sayansi kunaweza kufanya mtu akuwe mubishi au anakuwa mshupavu sababu ya kutotaka kupata information au kupata habari na ujuzi katika vitabu hivyo. Ni hivi tuliweza kuvisoma vitabu hivyo tukagundua utofauti huu mkubwa, ndugu na dada, wazee na mitume ambao mnaotufuata katika majibu haya ya maswali za wandugu zetu. Swali la pili ambalo lilisema hivi ndio tunataka kujibu. La pili liliulizwa hivi: ulisoma fungu za jina Masia zikafuatwa na jina Kristo katika paranteze wala katika kifungo, ukasema lilichomekwa na waandishi. Sasa nafasi zingine kwenye halitanguliwi na jina Masia na aliko katika kifungo, wangepashwa kuandika je? Pale wangepashwa kupaandika namna gani? Na katika vitabu vya zamani vya Kiebrania na Kiaramu waliandika je? Jibu ni kwamba kuliandikwa Yehoshua Amashia, pale ni kwa Kiebrania, au Yoshua Masia au Yoshua Masia. Ni hivyo kulikuwa kunaandikwa, ndugu na dada, katika ile maandiko ya Waebrania ni vile ilikuwa inaandikwa. Katika kitabu kinachoitwa Histoire de la Bible Septante, Histoire de la Bible Septante, yani hii kulikuweko Biblia, maandishi ya kwanza ya mikono ilikuwa inaitwa Bible Septante, yani iliandikwa mwa ile miaka za kwanza na mitume hawayamalizika. Njoo yenyewe iliitwa Bible Septante, na ilikuwa bado haija kusanywa ndani vitabu vingine vyote
ambavyo viko mwa hii yenye tunatumikisha. Ndio maana iliitwa Bible Septante. Katika chapitre ya 5 tujaribu kuangalia kile kitabu Histoire de la Bible Septante. Katika chapitre ya 5 na supwe ya 5, sababu tulipo kitafuta hiki kitabu hatukupata page ndani, lakini ni vile tu ni sura ya 5 na pointi point ya 5 njo inasema hivi. Ni kitabu kinasema mambo mengi sana ambayo tunaenda kuangalia tu machache yenyewe. Nasema hivi: le problème de messianisme dans la Septante. Tatizo katika tatizo la jina la kimasia katika Biblia ya 17. Inasema un point important reste en effet discuté. Eti pointi muhimu sana ya kuendelea kutafakari kabisa si lo compare la Septante au Testament ou au manuscrit de Qumran ou encore aux autres œuvres juives antérieures à notre ère, on peut se demander si en elle une accentuation du messianisme qui aurait facilité la lecture messianique de la Bible par témoin de la vie de Jésus. Anasema, wanasema kama tunaweza kulinganisha maandiko ya hii Biblia ya 17 na hizi Biblia za maagano, yani agano jipya na agano la kale, na tukiyalinganisha yani yale yaliyoandikwa kwa mikono katika Qumran yao au katika lugha ya Kiaramu, na ile kazi zilizoandikwa na vitabu vilivyoandikwa na Wayahudi, alafu tukiyalinganisha na yaliyopo leo, tutakuta kwamba yaliyopashwa kuzungumziwa na kuzungumzwa au kufasilite lektire ya kimasia katika Biblia njo ingepashwa kutumikishwa. Yani wakati unalinganisha yale maandiko yaliyoandikwa kwa mikono katika lugha ya Kiaramu na ile ya Kiyahudi, ungepashwa kuelewa kwamba iliyoweza kusikilizisha watu ni ile ya kimasia. Njo hiki kitabu kinaeleza mambo mengi sana, ila turukie pale chini kusudi tujibu hili swali kwamba mahali Kristo inaandikwa kote kulikuwa kunaandikwa Masia. Tena nasema l'idée commune est que le jour viendra un envoyé divin loin. Tuanzie juu sababu kusudi labda visikike, lakini vitatukokota muda mrefu. Tena nasema tuanzie juu, panasema dans le texte biblique les versets messianiques annonce soit un prince ici de David, par exemple Psaume chapitre 2 verset 6 à 10. Anasema katika maandiko ya Biblia shairi zote zilizosema Masia zinatangaza mkubwa ambaye angepaswa kuja, yani wa uzao wa Daudi. Joana pana mfano wa sura ya 2 ya Zaburi mstari wa 6 mpaka 8. Njoo anaendelea anasema, j'ai été établi roi par lui.
nilisimamishwa kuwa mfalme na Bwana. Le Seigneur m'a dit tu es mon fils. Bwana akaniambia, Mungu akaniambia wewe ni mwana wangu. Sois un serviteur, sois qui sera par la suite exalté. Yani atakaye nyanyuliwa au atakaye tawazwa. Par exemple, le long poème d'Isaïe, chapitre 52, verset 13 à 53 et 12. Eti anatoa mfano wa Isaya sura 52 mstari wa 13 na kuendelea. Soit encore un homme, un fils d'homme qui viendra à la fin des temps. Wala kwa kuwa jinsi imeandikwa kwamba ataitwa mwana wa Mungu atakaye kuja kwa mwisho wa wakati. Daniel 7 chapitre 13 kuendelea 14 ile 70 mwile Bible 70. L'idée comme un quelqu'un jour viendra, un envoyé divin oint par le Seigneur, en hébreu Mashia. Eti ile neno kusema siku zitakuja atakuja mpakaliwa wa Mungu, Masihi wa Mungu. Katika Kiebrania waliandika Mashia, yani M-A-S-H-I-A na hashi kumwisho. Kisha wanasema ya kwamba Wagiriki wao wakasema Angreke Christos. Ati Wagiriki wao wakatia Christos. Voir pour sauver l'Israël. Eti aliyepashwa kuja alipashwa kuitwa Masia kuokoa taifa la Israeli. La façon dont les traducteurs grecs ont rendu les multiples versets exprimant l'attente de cet envoyé peut nous apprendre quelque chose sur le judaïsme hellénistique. Ndipo anasema namna yenye hawa wa Griki walitafsiri verse nyingi za neno la Mungu kuhusu huyu ambaye alipashwa kuja, linapashwa kutufunulia quelque chose, jambo fulani kulingana na jinsi wale Wayahudi wao walilisema. Mtakapofanikiwa, atakayefanikiwa na kitabu hiki atayasoma sana, utagundua ya kwamba kulikuwa ujanja, ila kinasema wazi kwamba ili mahali palipoandikwa Masia mpakaliwa palikuwa panaandikwa Mashia au Masia. Yani bila shaka wakati yenye kwenye kunaandikwa Kristo, hakukuwa Kristo katika maandishi ya Kiaramu na Kiebrania, palikuwa panaandikwa Mashia au Masia, na kwenye kulikuwa kunaandikwa Yesu njo Yoshua au Yehoshua, ni vile kulikuwa kunaandikwa. Tuingie swali la 3. Swali la 3 liliulizwa hivi: ulijua je au kupitia kitabu gani kwamba Yesu siye Jésus siye Yesu? Hapa jibu liko wazi. Ni kupitia vitabu vya historia, ndugu zangu, kaka na dada, mitume na wazee. Kupitia vitabu vya historia vilivyoandikwa wakati walikuwa wanaunda zile jina bandia na lile dini lao bandia. Vile vitabu vipo. Kitabu cha kwanza nilichowaambia hata katika lile fundisho, lakini ni cha lugha ambayo mimi sijui. Kwa wale ambao wanaojua lugha nyingi sana, nao ndio watatusaidia kusoma kile kitabu.
vitabu vikubwa viwili vinaandikwa katika lugha ya Kilatini. Cha kwanza ni Historia Ecclesiastica Eusebius. Historia Ecclesiastica Eusebius. Ni vile inaandikwa ni historia sawa Kiswahili. Ecclesiastica ni E C C L E S I A S T I C A. Kuko virgile Eusebius. Kisha ukurasa wa 325. Kile ni kitabu kimoja. Cha pili kinaitwa Acta Concili Nicaeni. Acta Concili Nicaeni. Kitabu kikubwa sana, ukurasa wa 1618. Kisha sisi tukaja kuyapata katika kitabu kidogo sasa chenye kiliondoshwa humo ambacho kinaitwa A la recherche du vrai sauveur. A la recherche du vrai sauveur. Kwenye ukurasa wake wa 9 na wa 10. Ukurasa wake wa 9 na wa 10 ambako tulisoma kwamba tuyasome tu kwa haraka sana sababu ya muda. Sisi tulisoma sasa yale maneno kupitia hiki kitabu kidogo kilichoondoshwa ndani ya hizi maandiko au hivi vitabu vikubwa. Nacho hiki kitabu kinaitwa A la recherche du vrai sauveur. Inasema hivi jusqu'au premier concile de Nicée, l'aristocratie romaine adorait principalement des dieux grecs, Apollo et Zeus. Mpaka kufikia baraza ilipofanyika iliyoitwa baraza ya kwanza Nicée. Hii baraza ilikusanywa na mfalme Konstantino. Wanaandika wanasema katika utawala wa Kiroma wa wazungu wa Roma walikuwa wanaabudu miungu mikubwa miwili ya Wagriki, Apollo na Zeus. Mais la grande masse du peuple idolâtrait Jules César ou Mitra, la divinité perse Mitra romanisée. Lakini haiko tu ile miungu mbili tu ndio kulikuwa na miungu ingine, lakini haikuvuma sana sawa huyo Apollo na Zeus. Na hiyo miungu njoo wamesema Jules César na Mitra ilikuwa ni miungu ya Waperse, kisha wakairomanize wakaifanya ya wazungu. Alafu kuna mengi hapo kwa watakaofanikiwa kupata kitabu hiki watayasoma point kwa point, lakini turukie chini panasema l'intention de Constantin à Nicée était de recréer un dieu entièrement nouveau pour son empire qui unirait toutes les factions religieuses sous une seule divinité. Makusudi ya Konstantino kukusanya watu katika baraza hii ya Nicée ilikuwa ni kuunda kijimungu kipya atakachokitangaza katika ufalme wake na kitakachounganisha madini zote duniani chini ya ule Mungu mmoja. Il était demandé aux presbytériens de débattre et de décider qui sera leur nouveau Dieu. Alafu akawaomba wale wa presbytériens ambao wanafananishwa, yani wawakilishi wanafananishwa na wadepite leo, kusudi wajadiliane na wapate Mungu mmoja watakayempatia amtangaze. Les délégués se disputaient entre eux. Wale wawakilishi wakaanza kubishana wao kwa wao, exprimant leur motivation personnelle pour l'inclusion des cris particuliers qui promouvaient les traits plus fins de leur propre divinité. Wakaanza kubishana kila mmoja akitetea Mungu na mambo makubwa Mungu kijimungu cha kwao kilifanya kusudi wamchague kile kijimungu cha kwao. Kila mmoja akakutea sehemu yake.
Pendant cette rencontre, les factions oulaises étaient immergées dans des débats chauds. Alafu katika ile baraza na ile mkutano, kila dini lilikokota lilieleza, na alafu debate ikakuwa moto kabisa. Et le nom de 52 dieux était sur le tableau pour être discuté. Alafu wakakuya kujikuta wamepuuzi zimoja miungu zimoja, wakaona zenye zilisikika kuwa na nguvu, labda wakapata 53 ya miungu kusudi wapate ndani Mungu atakayemuonyesha mfalme Konstantino. Quand il n'arrivait pas à se mettre d'accord, wakati hawakupata kuelewana pour sélectionner un dieu kusudi wapate Mungu mmoja, il commençait à voter afin de déterminer un kusudi waweze kupata mmoja, wakaanza kuchagua kufanya maeliminatoire. Pendant 1 an et 5 mois, les votes continuaient. Muda wa mwaka moja na miezi 5 wakaendelea kufanya uchaguzi kusudi waone watapata tu mmoja. À la fin de ce temps, Constantin retournait à Nicée à la réunion pour découvrir que les presbytériens n'avaient pas trouvé un accord sur un nouveau divinité, mais avaient réussi par les votes d'obtenir une courte liste de 5 prétendants. Alafu mfalme akarudia Konstantino katika baraza kwenda kuona kama walishamaliza. Akawakuta wanazidi kubishana, lakini walikuwa wamebakia tu na mlolongo wa majina machache ya miungu ambayo inabakia kusudi wapate Mungu mmoja. Cesare ndio Mungu wa kwanza, alikuwa mwile 5 walikuwa wamebakiana: Cesare, Krishna, Mitra, Horus e Zeus. Huyu Zeus katika fundisho tulimsoma katika Matendo ya Mitume sura nafikiri ya 14 mstari wake wa 11 mpaka 15 kama sijidanganyi. Alafu ile maneno inapatikana katika hii kitabu nilikwambia, Historia Ecclesiastica Eusebius, ukurasa wa 325. Constantin était l'esprit qui gouvernait à Nicée et il décidait finalement sur un nouveau dieu pour eux. Alafu kwa kuwa ni yeye alikuwa tu na neno, alikuwa nasema neno linajibeba pale, ule mfalme Konstantino ndiye akaamua kuambia, mimi nitawachagulia sasa kijimungu ambacho kitatumika kama nyinyi mmekosa mmoja. Inaendelea inasema, pour impliquer les factions britanniques, il commandait que le nom d'un dieu druide, Hésas, devait être joint avec les dieux sauveur oriental Krishna. Krishna est sans Christ pour Christ. Et ainsi Hésas Krishna serait le nom officiel du nouveau dieu romain. Eti akaamua kawaambia kusudi sasa sehemu kubwa ya dini za Britanike, yani sehemu zote za Uingereza na sehemu zile za juu zote za juu zilikuwa zinaunganikia katika ile miungu yenyewe iliyokuwa inaitwa Hizasi, sababu ni miungu mingi walikuwa wanaenda wanachanga pamoja kusudi ionekane kuwa na nguvu. Ndio maana ile Hizasi iko majina zote zenye ziko hako S kumwisho, sawa. Jezi kumwisho kuko S. Hii njo kwa mwanzo ilikuwa inaitwa Hezas, njo bakatosha ile hashi wakatia J, njo ikakuwa Jezi. Kumwisho ya ile Jezi kuko S, yani ni miungu mingi iliyochangwa pamoja. Alafu ile madini zote au madhehebu zote za kipagani za Wabritanike zilikuwa zinachanga huu Mungu mmoja, zinachangia huu Mungu mmoja aliyeitwa Hizas, akamuleta na kumchanga na ule Mungu mwingine wa mashariki ambao uliitwa Krishna. Njoo mlitoka iligeuka ikaitwa Sankriste,
na baadaye ikaja kuitwa Kriste. Si ni hivyo hizo jina mbili Konstantino akazitoa na kuzitangaza kuwa Mungu mmoja wa ufalme wa Kiroma. Un vote était pris et c'était avec une majorité de mains levées, 161 votes pour 157, que les deux divinités devenaient un dieu. Eti ndipo akawambia, sasa mimi nimechagua hizi jina mbili za miungu mbili, mchague sasa tuone kama zinakubalika. Sawa jinsi tu banafanyaka mu assemblée bana elabore sheria, banaituma kwa rais, rais anaikubali, anabarudishia tena bachague, kama banaikubali ndipo sasa assemblée au ba député bana vote, baadaye ba sénateur bana vote. Ni hivi naye huyu Konstantino alifanya, sababu ile ndio systeme imperial yenye inatumikaka, ilianza kwa haba wanaume wazungu wa Roma. Alafu njo mlikuwa mumekusanyika mawakilishi 161 katika wale kukachagua waliokubali, karibu wote walikuwa 157, yani ni wachache sana ndio wenyewe wa kuchagua. Ndipo akawa amepita, hiyo miungu imepita kabisa na mvua za hali ya juu, njo ikatangazwa kuwa Mungu mpya wa ufalme wa Roma. Suivant la tradition ancestrale païenne, Constantin utilisait la réunion officielle et les décrets de l'apothéose romaine pour légalement défier des divinités comme étant une seule, et faisant ainsi par le consentement démocratique. Eti kwa sababu katika mila na desturi za ufalme wa Waroma walikuwa wanatoaka sheria ya kuchagua Mungu atakayeongoza naye katika ufalme, ndipo anayafanya kama kidemokrasia, yani kwa njia ya uchaguzi. Ni hivyo Konstantin naye alifanya kusudi zile miungu, vile vijimungu vipite kama miungu ya kuongoza nayo ufalme wake. Un nouveau Dieu était proclamé, ni pale vijimungu Mungu mpya akatangazwa, et officiellement ratifié par Constantin, akatangazwa kiserikali na pia na kisheria. Binapatikana katika kile kitabu cha pili niliwaambia kinachoitwa Acta Concilii Nicaeni, ile ukurasa wa 1618. Ni pale ilitangazwa ikawa dini la serikali, na ndio maana mpaka leo ule Mungu walimtengenezea na dini ambalo tulilisoma chini panasema cet acte purement politique de déification placé effectivement et légalement Jesus Krishna au Jésus-Christ parmi les dieux romains comme un composant individuel. Ni hivyo kupitia ile siasa ikaundwa miungu mbili kuwa Mungu mmoja atakayeitwa Mungu wa ufalme wa Roma. Cette abstraction prêtait une existence terrestre aux doctrines amalgamées de la nouvelle religion de l'Empire. Na mambo haya ya siri yaliyofanyika hapa ndiyo iliweza kutiishwa, ulimwengu wote ukatiishwa chini ya desturi za mambo hayo, na hiyo dini yao iliyoitwa Nouvelle Religion de l'Empire. Hii Nouvelle Religion de l'Empire ndio tulikuja kusoma katika kitabu kingine kinachoitwa Crime du Vatican, ukurasa wa 14, ambao inatuambia
jinsi Konstantino alianza kuundaunda dini yake na ikaja kuitwa dini ya Kikatolike, na hiyo dini ya Kikatolike njoo ikaitwa dini ya Kikristo. Na hiyo dini ya Kikristo pale ile mambo ilifanyika, hii mambo ilifanyika mwaka ilianza mu 313 kuanza kwa kipindi cha kanisa la Pergamo, na njoo kuanza kwa dini Katolike, na njoo kuanza kwa dini ya Kikristo. Yani ukisema Katolike unasema Kikristo, ukisema dini ya Kikristo unasema dini ya Kikatolike. Na njoo maana mahali pote walienda kukolonize ile njoo dini walishurutisha watu. Tragedie des siècles ukurasa wa 18 na 81 inatuambia ya kwamba hata mbele dini Katolike ifike huku kwa Afrika ya Kati, waliokuweko walikuwa wanaabudu Yesu, walikuwa wanaabudu na wanashika amri za Mungu na Sabato ikiwemo. Yani ilikuja kusahaulika wakati yenye dini Katolike ilifika huku, ikashurutisha watu kukuwa wa Kristo. Yani ikashurutisha watu kushika dimanche, ile dimanche ya hii dini. Ni marefu ndugu na dada mitume na wazee mnaotufuata. Tuombe tu Mungu, tusipambane kama kimwili, lakini tuombe njoo Mungu, na tuko tunachambua, yani vitabu tuchambue ni kurudia muile miaka ya wamitume kumalizika, yani wakati wa Simurna. Saa Simurna inaisha, kunaanza dini mpya, kunaanza mambo mapya. Pale njoo kwenye mambo yaliharibikiaka, na njoo kwenye tutakuta hii mambo pale njoo tutafutie utafiti yote kwa maombi, kisha mambo haya tutayaelewa zaidi. Et parce que il y avait pas de lettres J. Kwa ile wakati kumbe katika alfabe ya bazungu, Baroma na Bafaransa walikuwa hawana ndani lettre J dans les alphabets jusqu'au tour du 9e siècle, mpaka kufikia karne ya kenda, yani mwaka wa 900. Utakumbuka kwamba hapo deja pembe ndogo njo pale ilikuwa ilishatawala, sababu mambo ilianza mwaka wa 313. Ilipofika mwaka wa 538, date inayomarke Moyen Age, pembe ndogo ilishashinda yani pembe ndogo ilishaangusha pembe tatu zilizompinga kisiasa, na watakatifu walishakuwa wakimbizi porini. Pembe ndogo inaikala mzuri mwa ile mawakati mpaka 9e siècle. Njo neno hiki kitabu kinasema les noms évoluer subséquemment vers Jésus Christ. Ni pale jina liliandikwa vizuri katika vitabu, na njo walikuwa wameshaanza kusanya vitabu, ni wao tu wakapachika mule ndani ile Jésus Christ, vile vijimungu vya Waroma, na vikaongoza dunia mpaka miaka 1000 nyingi. Bakina Martin Luther bakaja kutokea, na njo vile mambo ilishaka kuwa ni hivi. Tulijua au yani jibu hili la swali la 3 ambalo liliulizwa, ulijuaje au kupitia kitabu gani kwamba Jésus si Yesu? Ni vile tulijua ndugu wazee na mitume mnaotufuata. B yake ilisema, na kwa Kifaransa walipaswa kumuita Yesu nani? Kweli kwa Kifaransa walipaswa kumuita Sauveur, au basi wangemuita Josue, sababu njoo Yoshua. Walipaswa kumuita, donc walipaswa kuandika Sauveur, maana yake Mwokozi, au wangemuita basi Josue sababu njoo maana yake Yoshua. Tunaposoma
wakati tunasoma kitabu cha Hesabu 13:16 13:16, tusome mkiswahili na kisha tusome kufrancais, njo tutaona jina wangepashwa kuandika katika Kifaransa. 13:16 inasema hivi: haya ni majina ya watu Musa aliyowatuma kupeleleza nchi, na Musa aliita jina la Hosea mwana wa Nuni Yoshua. Hapa ni wapelelezi ambao Musa aliwatuma kupeleleza nchi ya Kanaana. Sasa aliwatuma huyu Hosea, yani Hosea, wakati alipoona jinsi ni sujaa kabisa, na mnaona usujaa wake jinsi aliuonyesha wakati walirudia. Ni Yoshua na Kalebu pekee njoo walileta habari yenye haiko ya kukatisha tamaa kwa taifa nzima la Israeli. Ule usujaa Mungu akawa Musa alipoona kwamba huyu Hosea ni sujaa sana, akampanga jina ili la Yoshua, au Yoshua maana yake Mwokozi. Yaani ni hivyo wangepashwa kumuita, wala wangeandika katika Kifaransa wangeandika basi Sauver, sababu njoo maana ya hili neno Yoshua au Yesu njoo maana yake. Tunaposoma hapa mkitabu cha Injili ya Mathayo 1:21 inasema, naye atazaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu, kwa maana njoo maana sasa ya jina Yesu, kwa maana ndiye atakayeokoa watu wake toka dhambi zao. Unaona, Kiebrania na hizi lugha zetu za Kibantu, yani lugha za Kikanana, kama vile Nabii Isaya alivyozungumza, zinaambatana. Yoshua, Yesu, Yosia ni vile lilikuwa linaitwa kwa waandishi tofauti katika walioandika katika lugha ya Kiaramu na lugha ya Kiebrania. Sasa kwa Kifaransa jinsi walipaswa kulisema ni hivyo kabisa. Walipaswa sema Yoshua, yani Josue, ni vile wangeandika basi, au baandike Sauver Messi, Sauver Messi, ou soit Josue Messi. Ni hivyo walipaswa kuandika kwa Kifaransa, ikiwa wangependa iandikwe waiseme nayo kwa lugha yao ya kimataifa au lugha yao ya kipagani. Yoshua Hesabu ou Nombre chapitre 13 13 nafikiri verset 16. Tafadhali kidogo kabisa tupaone bien. 13 verset 16 inasema hivi: Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Yani njoo Yoshua. Basi sababu katika zamani zile eti katika alfabe za wazungu hakukukua letre J.
alafu wangepashwa basi wamuite waiache Yoshua au Josue basi wakati walikuwa wamepata ile letre, lakini hawangeandika ile Jezi yenye balitosha Muzeuse katika vijimungu vyao. Uswate wangemuita Sauver. Katika Matayo tuone nako jinsi baliandika. Walipashwa kuandika kusema Josue wala Sauver. Yohana anasema hivi: "Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus", njo ile jina chabo kile, "celui qui sauvera son peuple de ses péchés." Donc wangepashwa kumuita basi Sauver au wanamuita Josue, njo Yoshua. Ile ni B ya lile swali la 3. Swali la 4 na njoo la mwisho linaulizwa hivi: "Je, Biblia na vitabu vya shuhuda ya roho ya unabii si safi? Tuvitie chini tusivisome, sababu jina hilo bandia la Kristo linapatikana ndani. Tufanyeje?" Jibu ni kwamba, ndugu na dada, mitume na wazee, jibu ni kwamba hapana kabisa. Hatupashi kuviacha, sababu njoo tu vitabu vyenyewe vinafundisha Mungu. Hatupashi, hapana kabisa. Hatutaviacha vitabu hivyo, sababu neno la Mungu lililopuliziwa liko tu ndani, na lile neno liko safi, tena liko takatifu. Ijapo shetani alitaka kulichafua, kuchafua lile neno kupitia waandishi wa hilo dini lao bandia la Kikristo au la Kikatoliki, kwa kuingiza majina za vijimungu vyao, lakini neno la Mungu takatifu, neno kabisa takatifu, halijachafuka na haliwezi kuchafuka. Ndio maana tunasoma katika Timotheo wa pili ile sura ya 3 mstari wa 16 inazungumuza hivi. Tuone kusudi twende haraka kumaliza. Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 16 inasema hivi: "Kila andiko lenye pumzi ya Mungu linafaa kwa mafundisho na kwa kuonya watu makosa." Kila andiko lenye pumzi ya Mungu linafaa kwa mafundisho na kwa kuonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo njema. Bwana tubariki sana. Kila andiko, maneno Mungu aliyopulizia, aliyopumua, iko humo. Ijapokuwa waliwaza itachafuka, shetani aliwaza itachafuka na watu wapotee. Na Mungu alikuwa, tusisahau kwamba Mungu alikuwa tayari hapo zamani, ametangaza, ametia tahadhari, amepana angalisho kwamba manabii wake, wale manabii wake, ile pembe ndogo itakapotawala, pembe ndogo, yani upapa na dini yao ya Kikristo au ya Kikatoliki, kwa muda wa utawala wao wa miaka 1216, tusisahau yale kwamba watavalishwa, washuhuda wake wawili watavalishwa magunia, lakini na kufa watawaua, lakini hawatazikwa. Njoo unabii yenyewe tunasoma hapa katika kitabu cha Ufunuo. Twende haraka kabisa. Kitabu cha Ufunuo sura ya 11. Sura ya 11 inasema hivi, sura ya 11 mstari wa 2 mpaka wa 4, na kisha tutaruka tusome na machache
pale kumstari wa 7 mpaka wa 11. Inasema hivi: na kiwanja kilicho nje ya hekalu la Mungu wache nje, wala usipime, kwa maana kimetolewa kwa mataifa, nao watakanyaga mji mtakatifu miezi 42. Nami nitawapa washuhuda wangu wawili nguvu, nao watatoa unabii siku 1260, wamevikwa mavazi ya magunia. Mstari wa 7, turuke twende haraka. Hata watakapomaliza ushuhuda wao, yule mnyama anayetoka katika shimo pasipo mwisho atafanya vita juu yao, naye atawashinda na kuwaua. Na maiti zao zitakuwa katika njia ya mji ule mkubwa unaoitwa kwa namna ya roho Sodomu na Misri. Tena ni hapo Bwana wetu aliposulubiwa. Na watu wa jamaa na watu wa jamaa na kabila na lugha watatazama maiti zao siku 3.5, wala hawataacha maiti zao kuwekwa kaburini. 11. Na nyuma ya siku 3.5 roho ya uhai itatoka, inayotoka kwa Mungu itaingia ndani yao, wakasimama juu ya miguu yao. Woga mkubwa ukaangukia watu wote walio watazama. Bwana tusaidie sana. Huu ni unabii ambao hatutachambua, lakini kaneno tunaendea hapa ni kwamba hawa washuhuda wawili ni neno hili la Mungu, Biblia, maandiko ya Agano la Kale na Agano Jipya, na walipashwa kuvalishwa magunia katika kipindi cha miezi 42. Na hiyo miezi 42 ukihesabia, najua ninazungumza na wasomi waliojifunza hata unabii sana, mtaelewa ya kwamba una siku 1216, yani ni miaka ya kiunabii, na ile miaka inajumulika tena katika siku 3.5, yani ile Danieli aliyozungumza katika sura ya 7 mstari wa 25, yani wakati na nyakati 2.5 ya wakati. Ile miaka inaanza 538 jinsi tulizungumza, inaenda kuisha nyuma sana mu miaka 1798 wakati matengenezo inaanza. Uangalie gisi miaka yapata ilipita, njoo wakati baligusagusa, balivalisha wale washuhuda magunia. Maneno ambayo tuliyoyasoma, tena acha tuyasome huko kidogo katika Tragédie des siècles, ukurasa ni nyingi ambazo tutazisoma, lakini ukurasa wa 397 inasema Rome a dénaturé le caractère de Dieu. Roma iligeuza nature, ilidenaturi nature ya tabia za Mungu, ilivuruga et pervertit ses exigences, na ikatupa chini misingi au shurti za Mungu, en rejetant et la Bible et son auteur. Wakatupa chini neno la Mungu hata na mwanzilishi wa lile neno, naye walimutupa kando. Pale pako maneno ile ni maverse tu za kutuamsha kusudi tukue na hamu tena ya kuendelea kusoma sana kuchambua maneno haya jinsi yalivyotokea na hii Biblia yenye tuko tunasoma, kusudi tujue tena chanzo chake vizuri. Wale washuhuda waliguswa kabisa. Ukurasa huu tuliusoma, acha tusome kadogo tena. Les deux témoins représentent les écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament. Washuhuda wale wawili ni hawa
maandiko ya Agano la Kale na maandiko ya Agano Jipya. Tuiruke pale chini. L'état où les deux témoins, prophétiseurs, vêtus de sacs, wakati ambao wale washuhuda walitoa unabii wakivalishwa magunia, et celui où les saintes écritures étaient proscrites, ni wakati maandiko matakatifu yalikatazwa watu par les autorités civiles et religieuses. Wanakatazwa watu na wakuu wa serikali. Mtakumbuka ya kwamba ile dini lilipoanza katika hii historia tumesoma, lilianzishwa na Konstantino, likatangazwa kuwa dini la ufalme. Yaani wali wote walioongoza katika ile dini la Kristo au dini la Kikatoliki walikataza watu kujisomea maandiko matakatifu. Wakuu wa dini na wakuu wa serikali, où les témoignages étaient falsifiés. Mwa ile periode ya hii miaka 1216 njoo washuhuda walikuwa falsifie. Kufalsifie ni kufuta, wanatia vingine au wanabadilisha msemwa, banajitilia msemwa ingine, njoo wanaita falsification. Mimi si batu mingi wanaweza kutaka kupinga na kusudi sababu walishaka zoea kitu fulani, wanaweza kupinga hapana hii kufalsifie, lakini kufalsifie haina matafsiri mingi, na kama ikiwa na mingi yote inarudilia katika kufuta na kutia vingine au kubadili banabadilisha msemwa, njoo kufalsifie, bali falsifia ka Biblia. Na ijapokuwa wakati walikuwa wanafalsifie vile, Ellen White hakuisemea tu mwa hiki kitabu moja. Alivisemaka hata kama na vitabu vyake viko binaendaka vinakuwa falsifie. Hata wakati alikuwa angali, alivizungumuza kama vitabu vyake viko banavifalsifie, viko banavigeuza, banavibadili sawa tu jinsi wanabadili na Biblia. Katika hiki kitabu cha Message Choisi volume 1, Message Choisi volume 1, katika ukurasa wa hiki changu ni ukurasa wa 17. Inasema hivi: mais écrit aussi bien un traitement analogue de la part de ceux qui désirent leur donner une fausse interprétation. Maandishi yangu au maandiko zangu zimebadilishwa au zimeharibiwa na wale watu ambao walitaka kupana matafsiri za uongo, au kupana matafsiri zenye zinawaelekea. Ili change la vérité de Dieu en mensonge. Wanabadilisha ukweli wa Mungu na uongo wao. Et tout comme ceci traite les écrits contenus dans mes articles et mes livres, sawa jinsi hawa watu wanabadilisha maandiko zangu na vitabu vyangu. Les sceptiques et les incrédules traitent la Bible de la même manière. Na ni hivi wanabadili na wanavuruga na maandiko ya Biblia hawa wataalamu wa kudanganya na hawa waasi. Ni hivyo wanatendea Biblia. Ukitaka mtaendelea kusoma yale maandiko chini, mtagundua ya kwamba ndugu na dada, wale wanaume waliopachika haya wanaendeleaka, njoo maana na ivugurura iko mu vitabu mu Biblia za leo, ijapokuwa haikukuwaka hata zamani. Na huwa ninaambia watu kwamba tuombe sana na tujifunze sana, sababu musiku zenye kuwa mbele, kama tu Yesu anaweza kutokuya nyuma ya miaka 300 au 500, watengenezaji watakao kuwa zile siku watasumbuka, sababu hizi Biblia zenye tuko nazo hizi zenye tuko tunasoma, wakati yenye zitakuwa zimeisha, kulisha kuwa hizi za mpya zinayala ivugurura zinayala kurekebisha pahali pa matengenezo mu Kiswahili,
itakuwa vigumu watu wawaambie ya kwamba watengenezaji waliotutangulia waligombana na hii Ivugurura. Itakuwa vigumu sababu watakuwa hawana hii Biblia ya sasa. Ni sawa jinsi ile Biblia Septuagint yenyewe tumesoma historia yake. Mpaka leo unaweza kuitafuta hautaipataka, lakini ile ilikuweko maandiko ilikuwa ni maandiko ya mikono, manuscript. Ni hivi ndugu zangu na dada zangu, wazee na mitume, lile neno liko tu takatifu. Ukisoma katika kitabu cha barua ya Petro ya pili sura ya kwanza mstari wa 19 mpaka 21, utasikia ya kwamba lile neno la unabii lingali pale pale lenye Mungu alisemaka, ingawaje lilivalishwa magunia. Ellen White le de prophecy ukurasa wa 111 inatuambia kwamba hiki kitabu cha vitabu 66 ndicho tu kinapaswa kutuongoza maandiko yenye kuwa ndani, ingawaje iliweza kuvalishwa magunia. Ndio maana wakati ili swali ndugu aliyeliuliza anauliza, nasema tuweke Biblia chini. Hapana, hatuwezi. Biblia hatuwezi weka chini, vitabu vya roho ya unabii hatuwezi weka chini. Au contraire, tunapaswa na kusoma vitabu vingine vyote vya historia, navyo vitusaidie. Maana Martin Luther hakuacha Biblia sababu ingawaje aliweza kuikuta imechafuka, iko mu makosa. Au contraire, uliowa kuiacha, tulisoma ya kwamba Martin Luther alikosoa alikosoa mojawapo ya makosa, ingawaje hakumaliza zile zote, kama vile tulivyosoma katika hii Tragédie des siècles. Tuimalizieko, hakutupa Biblia bali alikosoa na wakati alikosoa hakuweza kukosoa yote, hakumaliza yote. Ni vile tulisoma hapa katika Tragédie des siècles ule ukurasa wa 314 ambao ulisema hivi: en 1516, uone gisi miaka ya pata ilipita, aba wanaume balishaka valisha magunia. Hawa washuhuda wawili wa Bwana walishavalishwa magunia, kulipita miaka mingi sana. Njoo sasa Martin Luther anatokea. Hata njoo angekuwa mtaalamu wa namna gani, angemaliza makosa zenye zilikuwa zimevalishwa neno la Mungu, washuhuda, hangeweza. Njoo maana neno liliandikwa hivi, roho wa Mungu akavivia huyu nabii mke, akasema en 1516, un an avant l'apparition des thèses de Luther, Erasme édité sa version grecque et latine du Nouveau Testament. Muda wa mwaka wa 1516, mwaka mmoja mbele ya kutangazwa kwa ile Biblia aliyokuwa ametafsiri Luther katika Agano Jipya. C'était la première fois que la parole de Dieu était imprimée dans la langue originale. Eti ilikuwa ni mara ya kwanza neno la Mungu linaandikwa au linapatikana katika lugha yake ya kizalikio au lugha mama, yani katika lugha ya Kijerumani. Dans ce travail, un bon nombre d'erreurs des anciennes versions étaient corrigées. Sehemu ya kuonekana un bon nombre d'erreurs, yani haziko zote. Mojawapo ya makosa yaliyopatikana katika zile Biblia za zamani alikosoa. Et le sens du texte était plus clairement rendu, na usikivu wa misemwa au wa maandishi ulikuwa wazi sasa. Cette édition mena les gens cultivés à une meilleure compréhension de la vérité. Na ile Biblia
mpya aliyokuwa metafsiri ikawafanya wale waliokuwa wanajifunza ukweli kuelewa maandiko vizuri, et donna une nouvelle impulsion à la réforme, na ikapatia nguvu tena matengenezo. Sasa wakati yenye tuko hapa, tunapaswa tena kujiuliza maltete, lile swali ambalo ndugu zetu walituuliza, tunalirudishia, tuliulize hapa si bote. Sasa maltete alijua kama mwizile Biblia muko makosa kupitia nini? Hili ndilo swali tunapaswa pia kujiuliza sisi wote kwa pamoja. Martelite alijua kama mzile Biblia muko makosa kupitia nini? Sunaona bila shaka kwamba haiko ndoto na haiko sijui nini. Hapana, alisoma njoo vitabu vya historia vile vya mbele kidogo, njoo vikamsaidia kuelewa kama hapana, kumbe hapa hakungepaswa kusemwa hivi, hapa hakungepaswa kusemwa hivi. Ni sababu alisoma vitabu vya historia, njoo vilimsaidia akajua kama zile Biblia mko makosa. Ni hapo ndugu na dada, wazee na mitume, tunapaswa kumuomba Mungu atusaidie. Tujui ya kwamba tungali na kazi kubwa ya kufanya hapa mbele. Kwenye ba martelitere baliishia, tupaendeleshe, tuchunguze jinsi martelite alivijua. Ni kwa ile njia ya kusoma, hakuweka mipaka ya vitabu vinyasome na vinyasisome. Na ile njoo tatizo yenye tunaweza kuanguka ndani sisi watengenezaji wa siku hizi za mwisho, tunapojiwekea mipaka ya kusoma vitabu. Juu hiki ni kitabu hakiandikwe kwa Ellen White, sitakisoma. Kuna vitabu vyenye Ellen White amejisemea mwenyewe. Kuna vitabu vyenye vitaandikwa na vinaandikwa kwa Ellen White na Ellen White hakukijua. Modification yenye anasema ni ya mingi. Mfano hii mnasikia, mimi sana ninasoma hiki kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Mimi siwezi soma kama hii kitabu kinaitwa Jesus Christ. Hapana. Kinaitwa Tumaini la Vizazi Vyote. Waingereza kuna wamitume wenzetu wenyewe mnasoma Kiingereza sana hata kunishinda. Mko kwanza mnamiliki vile vitabu kwa Kiingereza, mimi ninabimiliki kwa Kifaransa. Ile hii Jesus Christ yenye banaandika Jesus Christ, banaisema je mulugha ya Kiingereza. Utakuta ni maana yake ni tumaini la vizazi vyote. Lakini bakaenda kilipofika Ufaransa, kunjo bastion ya ba Jesuit, baka kiandika kwa Jesus Christ, lakini ni l'espoir de l'humanité. Njoo maana hiki kitabu. Mko mnaona vitabu vingine hii inaitwa Tragédie des siècles. Tragédie des siècles. Balisha igeuza, banaanza balisha kuiita mkiswahili eti ni tumaini kuu. Tumaini kuu na vita kuu binakutanana wapi? Ni hivi geuzaka kusudi mwelekeo wa neno ama originalite ya neno iharibike. Sisi kama watengenezaji tunajikita kutafuta originalite ya kitu, uasilia wa kitu, uasilia wa neno, uasilia wa Mungu. Pale ndio sisi kama watengenezaji tupo. Ni hivi ndugu na dada, wazee na mitume mnaotufuata katika majibu haya, ingawaje yamekuwa marefu, lakini na maswali hayakuwa mepesi, sababu ni maswali ambayo ni ya msingi, maswali yenye kuwa na iko na nguvu. Alafu kwa kuijibu mtu hawezi akaijibu na madakika mafupi, na japo ni maswali yenye nafunga, maswali yenye iko très riche, hakuna jinsi unaweza kuijibu kwa mafupi au kwa madakika mbili, yani hayawezi kueleweka. Ni hivi, twende tu tumuombe Mungu na tujifunze zaidi, na tutaweza kuangaziwa kama vile martelitere. Sababu martelitere nabo kama balipambana na vibambazi vikubwa, ni sababu wakati yenye alileta ingine Biblia, bana mwambia sasa wewe unajitafsiria vyako.
nani anayesema kweli, nani anasema bongo. Ilibidi naye aulizwe hizi swali gisi tunaulizwa, na akazijibu kupitia maandishi mbalimbali yenye alikuwa anayasoma, yaliyoandikwa huko mbele, yenye ilikuwa inaleta mafasirio wazi wakati kile kitu kilikuwa au ile neno ilikuwa inaandikwa. Hivi Mungu atusaidie, atutendee kwa wema, atupe moyo wa utulivu, wa utafiti, na tuendelee kuulizana kwa kila hatua, na waza Mungu ataweza kutusaidia zaidi katika jina la Yesu Masia. Amina.